yang sudah jadi stagiair, ya, Ustadz Nasrullah akan menyediakan fasilitas namanya NCC. Ya, NCC itu seperti teman-teman nanti dikasih tools, alat supaya siap bekerja di lapangan. Dahsyat ya, keren ya Magnet Rizky ya. Doakan ya, semoga kami para CTMR ya, Ustaz Nasrullah dan seluruh tim CTMR serta semua yang sedang mengamalkan Magnet Rizky, Allah jaga selalu ya. Terutama Allah jaga hatinya ya, supaya hati kita adalah terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, ilmunya belum banyak, nggak apa-apa. Karena ilmu juga kan semuanya dari Allah. Tidak ada manfaat ilmu kecuali hikmah. Jadi kalau kalau kita pengen tahu apakah ilmu kita bermanfaat, pertanyaannya adalah apakah kita bisa memberikan hikmah kehidupan kepada sesama. Itu saja ya teman-teman. Alhamdulillah ini ada Bunda Hajah Andi Anteng dari Makassar. Alhamdulillah Bunda Eti Kusmiati. Bunda Indah Nurjana, Bunda Kamila, Bunda Lestari, Masya Allah, dari Taiwan. Mam Enza ini siapa? Bunda Ella bukan? Kemudian Bu Nining, ya, Bunda Bia Hasbiah. Yuk, kita mulai. Seperti biasa, niatkan zikir pagi ini adalah hadiah untuk kita sendiri ya. Karena iman kita itu naik turun teman-teman. Oh keren ya. Seperti roller coaster, kadang naik, kadang tidak naik gitu kan. Tidak ada jaminan pagi kita beriman, sore kita beriman. Ya. Tugas kita adalah untuk menjaga supaya iman kita tetap apa namanya, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Landasan Magnet Rizki itu ada 3 ya. Pertama, Quran surat Nuh ayat 105 ya, bahwa Allah akan memberikan warisan di bumi ini kepada seluruh orang-orang yang soleh. Nah, kita sudah dapat warisan belum dari Allah? Kalau belum, nah berarti cek kesolehan kita, gitu ya. Melalui apa? Melalui spiritual meter. Nah, terus naik kita level lagi, ya. Quran surat Nur ayat 55. Bahwa Allah akan memberikan kekayaan dan kejayaan kepada orang-orang yang beriman dan mau melakukan amal soleh, mau bermanfaat untuk orang banyak. Karena orang yang soleh tadi belum tentu beriman. Ya seperti, mohon izin ya, seperti yang pendiri Facebook, itu kan orang-orang soleh, orang-orang baik, ya kan, gitu. Mereka banyak memberikan manfaat, gitu. Nah, tugas kita adalah naikin level, menjadi orang beriman. Tapi ini belum cukup, teman-teman. Ya, belum cukup. Nah, karena di Quran juga Allah banyak memberikan peringatan kepada orang-orang beriman. Banyak orang-orang beriman yang uh, awalnya bagus, tapi akhirnya wow keren. Kenapa? Karena ada garis-garis kebenaran ya sebetulnya. Nah, Alhamdulillah kita di Magnet Rizki ada banyak sekali jurus-jurus ya yang bisa kita manfaatkan untuk mengingatkan diri kita sendiri ya. Supaya apa? Supaya naik level lagi di Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, di Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Nah, disinilah Magnet Rizki bekerja. Duduk, diam, rezeki datang. Gitu ya. Jadi ini adalah ilmunya Allah. Dan kalau ngomongin ilmunya Allah, berarti yang melakukan sains bukan? Sains ya. Bunda nggak usah, teman-teman nggak usah khawatir apa namanya mengenai ilmu ilmunya Allah ini uh, laboratoriumnya mana? Laboratoriumnya adalah kehidupan. Allah sebagai Rabbul Alamin sudah melakukan itu semua. Kita tinggal pakai. Siapa itu orang-orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya kepada goib ya. Di magnetrisi ada namanya dunia kuantum ya. Nah, gitu kita perlu memperbaiki dunia kuantum kita ya. Kemudian orang-orang yang punya visi misi yang ingin bermanfaat untuk sesama. Karena manusia yang terbaik itu adalah khairukum anfa'uhum linnas. Ya. Kenapa kita
belum diberikan kejayaan sama Allah, berarti kebermanfaatan kita belum banyak. Betul. Untuk umatnya Rasulullah, untuk hambanya Allah. Nah, semoga kita semua sedang terus nih sama, terutama untuk saya pribadi ya teman-teman, saya juga sedang memperbaiki diri. Nah, saya bahagia nih dikelilingi oleh teman-teman ya, untuk kita sama-sama memperbaiki diri. Supaya nanti ada namanya jurus nafsi-nafsi ya. Kita ini masing-masing akan membawa amal pribadinya masing-masing. Kan pengen kan rapot kita hari ini baik di mata Allah, baik juga di mata Rasulullah, baik juga di mata umatnya Rasulullah. Gitu ya. Alhamdulillah. Kita mulai dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Untuk yang baru bergabung ya, saya mengingatkan kembali ya bahwa Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran ya, sari-sarinya Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah langsung menjawab. Allah langsung menjawab dan apa namanya sampai nanti iya karena butuh iya karena stain ya, Allah juga mendengarkan. Oh, hambaku minta dibimbing dalam apa supaya perjalanannya itu lurus, aman, nyaman dari dunia sampai akhirat. Gitu. Nah, semoga dengan Al-Fatihah ini, makanya Al-Fatihah ini, Masya Allah ada sebagian guru yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini ajaib, teman-teman. Apapun impian teman-teman, perbanyak Al-Fatihah. Gitu ya. Insya Allah ini adalah cara yang paling mudah ya, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca Al-Fatihah minimal 17 kali sehari ya. Kita manfaatkan kesempatan dari Allah untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita ya. Memperbaikinya tidak hanya lisan kita tapi hati kita juga, supaya ketika kita membaca Al-Fatihah hati kita tuh just bergetar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mungkin teman-teman ya ketika mengamalkan jurus-jurus magnet rizki, Bunda kok saya kadang ajaib gitu. Kadang ternyata saya pikir keajaiban, ternyata itu paradox of candy gitu. Bunda, kok saya impian saya belum terwujud-terwujud ya Bunda. LOP saya kok belum terwujud. Keluarga saya kok tidak semakin romantis. Padahal saya udah belajar magnet rizki. Amanah saya kok belum selesai-selesai. Padahal saya sudah belajar magnet rizki. Bagaimana caranya Bunda? Caranya adalah perbanyak masuk ke gua keajaiban. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah pengen kita itu memperbanyak zikir, ya. Kenapa? Bisa jadi dulu kita kurang banyak mengingat Allah, teman-teman. Jadi ibaratnya nih, kita nih nanti mau ketemu Allah, bekalnya apa? Kita pengen diakui sama Allah, ya, menjadi hambanya Allah. Kita pengen diakui sama Allah, bisa masuk surga, ya, disayang sama Allah. Tapi bekal kita apa kalau kita sendiri jarang mengingat Allah, Bunda? Gitu ya. Jadi ya mumpung terus kenapa kita masih dikasih umur sama kita? Ya ya ternyata adalah salah satunya adalah untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak buka perisai rezeki ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita ya. Juga untuk eh, memperbanyak zikir. Ibaratnya tuh memperbanyak amal. Ya walaupun nanti kita masuk surga, Allah kata Allah lihat, ini hambaku, ini hamba yang mengingat Allah terus nggak? Kalau Allah merasa ini hambaku, ini hamba yang sangat cinta padaku, walaupun amalnya belum banyak, teman-teman, tidak apa-apa gitu. Nah, pertanyaannya kita sudah cinta sama Allah belum? Gitu. Kalau mengingat nama Allah aja belum banyak, ya kan? Nah, gimana kita mau cinta? Ya, maka mari teman-teman perbanyak zikir, perbanyak masuk ke gua keajaiban. Begitu ya, Bunda, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tadi di Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir kan, kita minta sama Allah, ya Allah, setelah Engkau membuat persoalan hamba ringan, jangan diperberat lagi ya Allah. Tolong persoalan hamba tuh dibikin ringan seterusnya ya Allah. Wala tahmil alaina gitu. Jadi kita kita pengen persoalan kita tuh ringan terus gitu. Nah, kita minta sama Allah gitu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Gitu ya. Jadi gimana supaya persoalan kita terasa ringan? Melalui kita banyak istighfar, teman-teman ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yang membuat persoalan kita tidak ringan itu kenapa, teman-teman? Karena ada campur tangan hawa nafsu di dalam diri kita. Gitu. Nah, gimana caranya apa namanya ringan? Ya, kita melalui zikir pagi ini, melalui gua keajaiban, kita pengen supaya kita terbebas dari hawa nafsu kita. Ya,
Jangan sampai dunia ini menjadi berhala. Karena Allah tidak ingin diduakan ya teman-teman. Allah pengennya hati kita lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan membaca Al-Falaq ini adalah supaya kita terbebas dari hawa nafsu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Oh, keren. Ini kursornya kalau lagi dicas begini, Bunda. Allahu Akbar. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini teman-teman, pada akhirnya Allah mengatakan, barang siapa di akhir hayatnya dia mampu membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah pastikan surga. Nah, coba nanti kita latihan la ilaha illallah ya Bunda. La ilaha illallah itu begini. La ilaha illallah, sebetulnya huruf la ilaha illallah itu ringan. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan ya. Coba nanti teman-teman latihan ngomong la ilaha illallah ya. La ilaha illallah itu tidak perlu menggerakkan bibir, bisa teman-teman ya. Supaya kita bisa mentalkin diri kita sendiri, supaya nanti di akhir hayat kita bisa menyebut la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini sebisa mungkin dibenamkan terus ke dalam pikiran bawah sadar kita, ke dalam menjadi praktek kehidupan kita sehari-hari. La ilaha illallah gitu ya Solihah. Teman-teman. Nah, sebetulnya Allah tuh pengen kita itu memiliki tauhid yang lurus, ya ini la ilaha illallah. Makanya ini banyak banget ya. Kita menyebut, kita bersyukur diberikan waktu pagi ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita masih suatu keajaiban, kita diberikan kehidupan pagi ini. Ya, banyak saudara-saudara kita yang semalam itu pagi ini udah nggak bisa bangun lagi. Pagi ini kita sudah tidak bisa merasakan indahnya matahari pagi gitu. Alhamdulillah kita sama Allah diberikan waktu pagi. Nah, walhamdulillah untuk apa? Untuk kita itu banyak memuji Allah. Ya, banyak memuji Allah. Kemudian untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika. Gitu. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari kejahatan, ya, kejelekan hari ini dan seterusnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak mampu untuk melawan diri kita sendiri. Hanya Allah yang bisa menolong kita ya teman-teman. Ya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin finnar. Ini kalau dijadiin suatu kalimat ini keren banget ya. Kita minta kepada Allah supaya terhindung dari penyakit malas dan penyakit sombong
ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur, ya. Termasuk azab di dunia juga. Kalau di dunia kita masih merasakan kadang tidak nyaman, itu sebetulnya supaya kita memperbaiki diri kita untuk menurunkan garis kebenaran, ya. Karena kita ingin lepas nih dari hawa nafsu yang tidak baik, ya. Melalui kita menurunkan garis kebenaran. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Nah, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, ya. Kalau daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Kalau daging kita tidak baik, maka seluruh tubuh kita tidak baik. Apa itu segumpal dagingnya? Itu adalah hati, qalbu. Nah, kita minta sama Allah supaya kolbu kita itu baik semuanya. Badan kita baik semuanya. Tidak mungkin badan kita baik kalau kolbu kita tidak baik. Makanya tadi kita minta pada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afi baswari, la ilaha illa anta. Yang menyebabkan kolbu kita tidak baik, ya, itu sumbernya dari pandangan dan telinga kita, ya. Pandangan mata kita, hati-hati ya teman-teman, itu. Semoga Allah lindungi kita, ya. Allah ampuni kita kalau ada pandangan-pandangan mata yang kadang tidak baik, ya. Kemudian pendengaran kita juga, ya, gitu. Apalagi sekarang di era politik, ya. Jangan terjebak untuk menggibahkan orang lain, gitu. Karena kita pengen hati kita bersih, kan kita pengen ajaib, gitu kan, ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Untuk apa? Untuk la ilaha illa anta. Untuk menguatkan tauhid kita, untuk menguatkan iman kita. Ya. Jadi kenapa Allah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat? Untuk apa? Untuk supaya tauhid kita bagus, teman-teman, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah fatiras samawati wal ard rabbi kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 kali لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مutaqabbalan. Ya, semoga hari ini dan seterusnya teman-teman diberikan rizki yang bermanfaat. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 100 kali teman-teman. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi,
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Lanjut istighfar, teman-teman, 100 kali. Alirkan ya, alirkan masuk ke dalam peredaran darah kita, masuk ke saraf saraf kita, jantung kita, hati kita, kemudian farji kita, seluruh ya, ke seluruh kepersendian kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, zikir pagi kita untuk ini selesai ya. Lanjut dengan doa Allahumma, bareng-bareng ya teman-teman. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Lanjut zikir al-malikul ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nah, ini baca minimal 100 kali, teman-teman ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Juga teman-teman baca 100 kali ya. Ketika kita ingat, baca lagi zikir al-malikul. Ingat zikir lagi supaya semoga Allah ampuni dosa kita, teman-teman kehidupannya ajaib semua, Allah berikan kemudahan, kemuliaan, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Ya. Zikir pagi ini insya Allah rutin ya, walaupun saya tidak menge-share link Zoom-nya, insya Allah besok kita bertemu kembali di jam 5.30 pagi ya teman-teman ya. Di link Zoom yang sama, ya. Nah, doakan semoga Allah jaga semua guru-guru kita, ya kita memiliki hati yang murni hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.